أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. جماعة الإسلام أنا في بنان جتو ياجرا statistiku yagira kafako fi banain abika chari mali kono chari chogo chedugula kateme Afrique fambela dileka yoro fi banain na foite en mami vo islamoui foite en mami vo almamoui foite en mami vo dinaye mo yalla ne ma dore fo alquranul karim amta alquranata ami hadisata amita sunnata ala kra ye minge ou bien ala kra no mo ye minge amitama o de kono islam abitama o de kono o bela dile ba dira ka foko ka misiru delebi kata bana yelama mo fe ko fe haram yalenu ni mo mason atiki ka wole jabaran na jabarani mo ngada tigi ni mo mason atiki ka wole arajo mo ngada tigi amata kata nyefo maliyo nye ni daluye ka dalubo alquran kono ka bo sunna kono almami masama mbe ayen wole islamo wala ka onege wala ka ni marchande ukache ko climat damile o ma baka gouvernement de aussi be be ba do ko politicien kam goti awla politicien kam go foti en nuna e ba don ne ba don malien be ba do ka ko politicien kam no kelenti en nuna o la ulu ko ko élection parce que ulu ka cheji ulu ka fanga no bi be ka bon ni kiga de ti mal la bati mais amu hakila ka foko almamu ulu de bi en fait en hakila ka foko almamu de anga dugutuye en hakila ni ko na soro am tandu almamu de ko fe ja ulu fana pere de ko en nu fere o ka juma doya toro moyon kam et fulu ose ka fo moyi misiri ka datu naka bitigi nun datugura kuma mina cela veut dire afana ta aka bitigi ne aka war soro yoro no datugura o kora ko ulu fana ka misiri datugu parce que misiri fana yulu ko war soro yoro ni mais aka war bala ka soro mo ni ka de mo dara awla de mo ni kalfa yoro aw de aw ka alatiso aw ka kiratiso stame kele ni bonima aw ka kira ko stame kele ni ka sali alkabay absal ka yeshi alkabamma malien bekra kele politicien ni au conseil bekra kele be bala ki tani islamo ni ka be nyabala banan bala ka propager to mina ngo ala fa aka alquran ba kono ako suratu yunus kono aya bisawadi flana ako ya ayuhan nas inma baghyukum ala anfusikum mata'ul hayati dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ko aw mo ala ka adresser mo bela jileni la ko aw mo ko aw ka nyon fa ka ta bi nyon ka nyon fa ka nyon nege ka nyon fa parce que nyo lew aw ni ala ci virus do misiri kono aw ya sebene yoro me ko virus do misiri kono ala ma fa ko khuzu hizrakum inda kulli masjidina ka faratu ta misiri bela jile kono anemu gerbi se ka doka misiri kono bana jugu se ka doka misiri kono feno se ka doka misiri kono femu mandawi misiri ti awbal ula ala de afa hal kono ko khuzu hizrakum inda kulli masjid ato faslamo yi mumbe sa on rema mi faslamo yi ay ta yere di banama nunu ka juma doya toro moyo kuti jewde ko war mun soro juma doya fe parce que wari nga chan do wari nti haram wari ni bisal almami ra ko fe ni almami ra ta na somo soro e warba be ku era ka warti yama dafa ñeyi fe nga di almami makay mais almamu akara mo ni marchande 600 tax le do islamo ni dila ala kara ko fem ka sani akabay ala ko ni mi kele mo ka dina fo yi jebela jele ni bon wa bana de yala la fi bana de yala la anna ni prévu be do na ko kana ni prévu be hadisa ko ka dira la ka fo ko ay mo to aka ta bana yi yele ma mo fe aka na ke sawiye ka bana yele ma mo fe ni kuma way ha gouvernement fana tala ka élection ke gouvernement bala ka élection ke
mɔgɔ ma tigɛ bɛɛ tigɛlen tɛ an ka politiciens na o kumana aw b'a fɛ mɔgɔw ka tigɛ aw fana na de ka fara politiciens kan o kumana an tigɛra la ka fara u kan an bɛna aw bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen na ala bɛ se k'i garisɛgɛ diinɛ ɲɛmaaya la ala bɛ se k'i garisɛgɛ e bɛ kuma jama b'i ka kuma laminɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan koyi ne kɔni tɛgɛ kɔrɔ talen filɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne wele i ka n wele n bɛ taa jira diɲɛ na k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko u b'a la ka baara mun kɛ misiri dayɛlɛli ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan 1000 ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan 2000 nin bana jugu in cɛla ko silamɛya tɛ sɔn a ma silamɛw yɛrɛ bi ka kɛ silamɛya jugu ye aw yɛrɛ k'a lajɛ a ye silamɛw ta a k'u lajɛ dɔɔni dɔɔni kɔlɔlɔ min filɛ anw dala nɔrɔ la o b'a la ka kɛ ni silamɛ dɔw de tɔgɔ ye ko les jihadistes o yɛrɛ tɛ silamɛya nege bɔ mɔgɔw la aw yɛrɛ bɛ silamɛya nege bɔ silamɛw yɛrɛ de b'a ɲini ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la sisan tuguni bana jugu nalen don o silamɛ kelenw de tu sigi arajo la k'a fɔ mɔgɔw ye ko bana jugu in tɛ tiɲɛ ye ka kamikazi wɛrɛw dilan ka bila an na yan nɔ kamikazi dɔw b'an dala nɔrɔ la yen nɔ olu b'a la ka bɔn dugu yɛrɛ la ka taa ci mɔgɔw la aw b'a la ka kamikazi kuraw dilan mɔgɔw cɛla yan nɔ olu ka taa bana ta ka taa bana yɛrɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya kɔrɔ ti ko hakili tɛ koyi ni ala kuma silamɛw fɛ a b'a fɔ ko ulil albabi hakili bɛ mɔgɔ minnu na aw bɛ se ka na silamɛya kɛ i b'a fɔ ko silamɛya ye fɛn dɔ de ye hakili danko don silamɛya tɛ hakili danko ye koyi silamɛya ye hakili mako de ye ala b'a fɔ k'ale b'a ka ayaw adressé ulil albabi de la ou bien lezina yaqiluna hakili bɛ maa minnu kun mali ta kɛra bolo problème ye dɛ n'i taara politique sira kan maa ɲuman tɛ yen n'i taara diinɛ sira kan olu fana b'i ni ka toli ka tɛmɛ politiciens kan nin bɛɛ kun ye mun ye u dahirimɛ maliyɛnw ni kan Musa Mara b'i fo i ka nin courage i ye courage mun ta ka se ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko bana in bi e la a bi nafaba de ɲɛ a bi nafaba de ɲɛ silamɛw ye parce que mɔgɔw b'a la ka campagne kɛ k'a kɛ i n'a fɔ bana in tɛ yen bana in dun b'a la ka fagali kɛ Mali la a b'a la ka bɔnɔbɔli kɛ Mali la a ka teli Mali la ka tɛmɛ fa bɛɛ lajɛlen kan Afrique fa bɛɛ lajɛlen kan o ye mun ko ye parce que u b'a la ka mɔgɔw nɛgɛ nɛgɛ k'a kɛ i n'a fɔ bana tɛ yen i b'a fɔ mais i ka nin courage an b'i fo a la parce que a bɛ mɔgɔ caman sɔn hakili la i ka nin bravoure in a ɲɛna kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman b'a la ka ta dogo sɔn ni bɛɛ bɛ bɔ k'i ta fɔ ni bɛɛ bɛ bɔ k'i ta fɔ mɔgɔ caman sigi bɛ arajo la manamanakan na o b'a dabila ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha alakira ko jamakulu fila bɛ ale ka mandenw na n'olu ɲɛna tɔw bɛ ɲɛ wa n'olu tiɲɛna tɔw yɛrɛ de tiɲɛ olu ye jɔnni ye ko faamaw ani dɔnnibaw wa o fila de kasara Mali ka bi dogo tuuti Mali bolo tuguni maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ min na u t'u ja yɔrɔ min na politiciens ni diinɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen nana kɛ kelen ye nin bɛɛ kɛra ta ɲinina ye nin bɛɛ kɛra tɔrɔmɔɲɔ ɲinina ye nin bɛɛ pɛrɛnnen don ka maliyɛnw ni bɔn u dahirimɛ kama u pɔsi kɔnɔna kama u ka étage jɔli kama mais an kɔni bɛ se ka min kɛ o ye duwawu de ye bi ala ka hakili ɲuman di silamɛw ma ala ka faamu kunkolo sigi silamɛw kun ala ka silamɛw bɔ manipulation juguba ninnu na an ka nin bana in yɛrɛ fiɲɛ bana in lesonba dɔ de b'a kɔnɔ mais mɔgɔ caman ɲɛ tɛ leçon in na parce que n'i ye mɔgɔ ɲininka fiɲɛ bana nana dɛ a ma ne sɔrɔ dɛ a y'i sɔrɔ a m'i sɔrɔ o bɛɛ ala ka latigɛ de ye nka leçon dɔ de b'a kɔnɔ n'i m'o tira a kɔnɔ n'i m'o tira a kɔnɔ a ti yɛlɛma ka kɛ e bolo ko ɲuman ye parce que kojugu de don il faut que mɔgɔw hakili ka se k'a préparer k'a k'u yɛrɛ bolo ko ɲuman ye o bɛ kɛ cogo di parce que a nana ka na leçon dɔ de jira an na leçon in fɔlɔ ye min ye fiɲɛ bana in nana jira an na k'a fɔ ko faamaya o tɛ se ka mɔgɔ tanga n bɛ bɔ nin duba in kɔnɔ o tɛ se ka mɔgɔ tanga ne sigilen don nin jamana développélen ba in na o tɛ se ka mɔgɔ tanga
mɔgɔ nana faamu k'a fɔ k'olu ka wari tɛ se ka ko dilan mɔgɔ nana faamu k'a fɔ k'olu fanga tɛ se ka ko dilan mɔgɔ nana faamu k'a fɔ ko kodilala ye fɛn kelen de ye o ye masa arahamani de ye min bi kɛlɛkɛcɛ bila ka na kɛlɛkɛcɛ min ni mɔgɔw ta ye ɲɛna ni diɲɛ bɛɛ bɛ wuli k'a kɛlɛ nka diɲɛ bɛɛ maa si ɲɛ t'a la o kumana an ka jɛ an k'an tɛgɛ kɔrɔta o masa in ye an k'an dogo o masa in kɔfɛ n'an ma dogo yɔrɔ sɔrɔ o masa in ka an kisi ka bɔ u ka nin bana jugu in ma o masa in ka nin sunkalo in kɛ an bolo sunkalo ye sunkalo min bɛ kɛ ji ye k'a bɔ nin tasuma in kan nin bana jugu in tasuma fa ka bɔ an da la silamɛw a ye to so a ka dugawu kɛ a ye to so a k'a ka saliw kɛ a ye to so a ka masa belebele in wele masa min b'a la k'a ka masaya jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na bi a ka misiriw to yen bi n'o tɛ misiriw kɛra bana yɛlɛma yɔrɔ ye bi bana in b'a la ka cari mali kɔnɔ cari cogo cɛjugu la ala ka sunkalo in jira an na il faut que maliyɛnw fana k'a faamu k'a fɔ ko ni misiri ni a jɔra ko jɔli badada tɛ misiri tɛ se ka jɔ badada fɛn ninnu bi kɛ yanni bana ka se ka maîtriser ni bana maîtrisera ka bana yɔrɔ dɔn ka bana datugu misiriw bi dayɛlɛ suguw bi dayɛlɛ mɔgɔ bi bɔ u bɛ t'u ka dahirimɛ ɲiniw la komi an ka jamana yɛrɛ tɛ se ka confinement total kɛ an tɛ se ka mɔgɔw datugu so kɔnɔ pewu diyagoya don fo mɔgɔw ka bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini kɔni o dayɛlɛli ye diyagoya ye jamana in kɔnɔ yan nka a fɔra ko mɔgɔw kana kɛ ɲɔgɔn ka se mɔgɔ 50 ma mɔgɔ bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan 1000 2000 misiriw kɔnɔ ala tɛ sɔn min ma ala kira tɛ sɔn min ma ni a prévu bɛ kuranɛ kɔnɔ a prévu bɛ hadisa kɔnɔ ni min ma sɔn o ka ne y'a turu wele yɔrɔ min ka di i ye n bɛ taa jira i la ala ka faamu cogo ɲuman di ani alisilamɛw ma wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu